गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखा वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। चलतु देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखा। प्रथम खबर राज्य में शीत आहुरी कमी पारे। आसंता 3 दिन राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबो। एहा प्रभाव में राति में शीत कमिजिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। राज्यर विभिन्न स्थान में राति तापमात्रा बढ़िबा सह दिन बेलार ताती भी उपरमुआ हेउछि। गोटिए दुईटी स्थान को छाड़ी बाकी समस्त सहरर तापमात्रा 30 डिग्री उपरे थिला। तापमात्रा वृद्धि सह आसंता 3 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। विशेषकर अनुगुल, ढेंकानाल, मयूरभंज, कंधमाल, कलाहांडी, केन्दुझर, देवगढ़, सुंदरगढ़, कोरापुट रे घन कुहुड़ी नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर शिमिलीपाल रे असुरक्षित बाघ। शिमिलीपाल रे मारिदेले कला बाघ। बाघर चमड़ा सह 10 शिकारी को गिरफ कला वन विभाग। एआई कैमेरा साहाय्य 10 जन को गिरफ करने सह गोटे कला बाघ छुआर चमड़ा और नख जबत करा जाइछि। बाघर बयस प्राय 1.5 वर्ष हेबो। यह एक मेल बाघ छुआ बोली स्पष्ट होइछि। बाघटी को किछि मास तले गुली करी शिकार करा जाइथिबा कहिसंती शिमिलीपाल कर्तृपक्ष डाक्टर प्रकाश चांद गोगिनेनी। परवर्ती खबर पुरी पीएम आवास सर्भेर शुभारंभ कले पंचायतीराज मंत्री रवि नायक। अर्जुन सिंहपुर को जाई 5टी घर को तालिकार जोड़िले मंत्री। आवास प्लस मोबाइल ऐप द्वारा केमिति आवास योजना रे जोड़ी हेबो से नहीं मंत्री लोकंक सह आलोचना कले। योग्यतार मान कोहल करा जाइथिबा कहिले मंत्री। रेफ्रिजरेटर, 2 चकिया जान, लैंडलाइन थिले प्रतिबंधक नाही। मासिक 15,000 रु कम आय परिवार सामिल होई पारिबे। निज मोबाइल रे आवास प्लस ऐप माध्यम रे जणाइबाकू मंत्री कले अपील। परवर्ती खबर तट सुरक्षा उपरे गुरुत्व देव ओडिशा पुलिस। एने सूचना दैछंती पुलिस महानिर्देशक YB खुरानिया। तट सुरक्षा पाई गठन हेबो स्वतंत्र टीम। बोट रे ओडिशा पुलिस और कोस्ट गार्ड रो स्वतंत्र अधिकारी रहिबे। एथिसह अवसर प्राप्त कोस्ट गार्ड और नौसेना अधिकारी को दियाजिबो नियुक्ति। सेमाने अवसर परे मेराइन पुलिस रे नियुक्ति पाइबे। परवर्ती खबर खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र मिलर मानकु कड़ा चेतावनी देइछंती। से चेतावनी देई कहिछंती जे मिलर माने चाषी को हैरान करंतु नाही। जो माने एही नीति आपणेइबे सेमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। से आउरी मध्य कहिछंती जे जेउ मिलर माने अधिक कटनी छटनी करुछंती एवं कथा मानु नाहंती सेमानकु कारण दर्शाई नोटिस जारी करा जाइछि। जेउ मिलर माने सरकार को नियम न मानिबे एवं पुराना नीति रे चलिबे सेमानकु बरदास्त करा जिवो नाही। नुआ सरकार नुआ नीति रे चलिबो। चाषी को हैरान कले कार्यानुष्ठान हेबो। परवर्ती खबर महिला सुभद्रा पोर्टाल रे पुरुष कले आवेदन। आ पुरुषों आवेदन को नहीं सरकार को घेरिले विरोधी। आधार कार्ड जरिए जदि महिला माने आवेदन करिथांती तेबे पुरुष माने केमिति आवेदन कले बोली बीजेडी कहिछि। प्रेसमिट करी विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक सरकार को यही प्रश्न करिसंती। कांग्रेस दलर नेता कहिसंती केवल 157 जन पुरुष नुहे आहुरी अधिक आवेदन करिथिबे। सरकार को कोनोसी भूल कारणरू एपरि होइछि। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्य प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती राज्यर 157 जन पुरुष सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन करिछंती। सेमानकु एथुरु बाद दिया जाइछि। मु भाबी पारुनी पुरुष माने काहेकि आवेदन कले। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कहिछंती आसंता फेब्रुआरी 17 तारिख रे बजेट पाई आलोचना होइछि। पूर्वतन अर्थमंत्री और अर्थ विशेषज्ञ माने बहु गुरुत्वपूर्ण परामर्श देइछंती। एतद व्यतीत जनसाधारण मध्य आसंता 31 तारिख पर्यंत मतामत देई पारिबे। राज्य सरकार 1.5 लाख नियुक्ति नहीं प्रतिश्रुति रखिथिले। चलित वर्ष सरकार 40,000 नियुक्ति देबाकू लक्ष्य रखिछंती। विशेष भावे आईटी, मेट्रोकेमिकल और आग्रो इंडस्ट्रीज को गुरुत्व दिया जाउछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड तालिकार बड़ घोटाला बढ़ी चली अयोग्य हिताधिकारी तालिका। प्रति ब्लॉक रे 200 ରୁ 300 अयोग्य हिताधिकारी अछंती। एभली सांघातिक तथ्य देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र।
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆୟକର ଦେଇ ବି ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ KYC ଶେଷ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ବିକ୍ରି ହେବ ମୋଟ 4000 ଟିକେଟ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7, 8, 9 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। 7 ତାରିଖ ଓ 8 ତାରିଖ 2 ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିବ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ କାଉଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗିବ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏଭଳି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଯିଏ ବି କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ବଜାରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ବିବାହ ଋତୁରେ ଅହେତୁକ ଭାବେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 82,000 ଟପିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 75,000 ଟଙ୍କା ଡେଇଁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ବେଳେ ସୁନାରେ ନିବେଶ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେହିଭଳି ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା AI କ୍ୟାମେରା। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲା AI କ୍ୟାମେରା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାର ପାଇଁ କିଛି ଶିକାରୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରୁ 3 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ସେମାନଙ୍କଠୁ 2ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଧନୁ ତୀର ଓ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଫାଶ ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଦଳ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ JP ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ JP ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ପୂରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ନୀତି ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 25 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି JP ନଡ୍ଡା।